আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে পারবো? কেন গুলি করতে পারবো? গুলি করবে না? গুলি করবে না? गुली कर नहीं गुली नहीं हमारे अच्छे और हाई लेवल मीटिंग होगा आप लोग जो कुछ তাহলে আমরা যেতে দেব না যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান ঠিক আছে তাহলে আমরা কেন না এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ চলিए তাহলে আমরা कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए अच्छा भाई आप लोग दिखा हां बोल भाई आप लोग दिखा भाई दिखा हम लोग दिखा भाई दिखा इंडिया में यही है ओ भाई इंडिया में कितना था भाई अरे